l'image, un clic 2 fois pour libérer le calque, pour créer calque. Voilà. Dupliquer, sinon l'outil sélection rectangulaire. On sélectionne juste de la zone là. Voilà. Et pomme J, cloner. Alors, deux calques, l'original et calque copié. Directement édition, transformation, symétrie axe vertical. Et après, on déplace avec Shift en bas. On va dire vidéo. Pour moi, on vais l'outil recadrage. On a ajouté avec l'espace les Z et OK pour valider. Recadrage, outil recadrage. C. Voilà, بومبليس. شوف غير نتابع هنايا راه الا بقيتي خدام معايا تتبرزط. غير نتابع. تندوي وهذا الشيء تيتسجل. حتى هي دخلتي في. فوالا شوف. الوغ غادي نشوف لا طاي د ليماج. غادي نفيريفي لا طاي دو ليماج. ايماج طاي دو ليماج. L'image, le nombre de pixels dit 1400 sur 1016. إذا غادي نخدم un nouveau document باش نبريباريو واحد préparer pomme N, fichier nouveau. L'unité en pixels 1500 sur 1500 خليها carré avec résolution 72 créé. غادي ندير الرomplissage ديال noir alt C prime et après bruit ajoute de bruit نعطي 400 في الكونتيتي يكون monochromatique avec uniforme OK غادي نفلوتي فلو غوسيان فلو غوسيان l'ancien اللي عنده فيرسيون قديمه atténuation فلو غوسيان اذا 1,5 1,8 maximum 2 dans 1,8 OK et après on dit décalage de les couches alpha on chez le couche on sélectionne rouge on active les couches et après filtre esthétique estampage pour l'instant l'angle on نحتاج 180 la hauteur 1 pixel facteur تكون 500 OK. Après rouge, غادي نمشي للvert. Pomme Alt F, بلا ما تبقى تقلب على لي في ديالك. Pomme Alt F pour afficher la boîte de dialogue ديال dernier effet درناه. إذا estampage sinon filtre كاينه estampé. Pomme F يعني تتابليكي ديريكتومون sans la boîte de dialogue. Sinon نمشي ديريكتومون esthétique estampage ولكن الريغلاج ça dépend يبقى عاقل على الريغلاج ديال et pomme Alt F pour afficher la boîte de dialogue du dernier effet. Alors l'angle 90, même réglage de la hauteur et facteur, et OK. On sélectionne les couches RVB, calque, clique 2 fois sur le calque pour créer un calque. Et après on prépare déformation d'Anna pour moi. Directement édition. Transformation perspective. Édition, transformation perspective. Pour moi, le point il est en bas, soit à gauche, soit à droite. On dit déformation. Et OK. Et après, recadrage. Une fois dire déformation, appliquez le recadrage. Une fois que tu as le recadrage, automatiquement encadré. Complice. Voilà. Et valider et entrer. OK 2 fois. من بعد pomme S enregistrer يعني en tant que format Photoshop. نسميوها déformation bureau voilà et enregistrer. OK نرجع للماكيت ديالي. الوغ هذا خصني نرجعو بحال يكون فلو وبحال هذا في الماء. الوغ تنسيليكسيوني الكالك. أول حاجة كي خاصني نرجعو بوطون دغوات كوم أوبجي ديناميك
باش لي زيفي يكونوا تما فلتر دير فلو ديريكسيونيل يكون فيرتيكال distance moyenne verticale 90 soit moins soit 90 distance ما dépasseش 40 ok et filtre déformation امشي dispersion échelle horizontale تبقى 10 mais échelle verticale نقدر نديفورميها بزاف 70 يبقى ادابتي مع بيكسل دو كونتور اي اوكي غادي يطلب مني هذيك التكسير اللي انت باغي تبازا عليها هو ديفورماسيون لي بريباريت اوكي سبحان الله سبحان الله من بعد بداو تزيدو خد دو كالك واحد سميه اومبر واحد سميه لايت ابخي سيليكسيوني اومبر خد لوتي البانسو الت كليكي بور افيشي يعني بيبات خد شي كولور يكون فونسي سيليكسيوني حاول تفونسي واحد شويه ابخي يكون البانسو فلو شوف واحد لا تاي تقريبا 100 ça dépend l'image نقص presque entre 60 et 70 un cliquez avec shift changer fond de l'opacité et produit fonter الى بان لك هنا مازال تزيد باش نديرو هداك لامبر ليميت ديال نزيدو نديرو فلو فيلتر هاد فلو سوا ديزون ماشي بالضرورة ديروها فلو غوسيان مبقاش باين ليميت ديالو سير لايت سوا تاخد ديغرادي دير كولور بار ديفو عطيني البلون يكون كونسونطري في هاد النيفو l'inverse comme Z verticalement pour masquer le noir cliquez mode mélange superposition et fondi et plus calque de réglage اختار ليا vibrance إلا بالك ساتيري نقص من الساتيراسيون وزيد vibrance presque maximum soit disant saturation نقص منها بزاف باش مت إذن l'original modification original modification original modification original modification